Leka video masa khan Photoshop manga passport photo siam dan kan logir ho to tun rum chu Microsoft Excel atanga thil chut dan le memo siam dan kan en ho le don ani ama saberin Excel thi ka open don ani chuan hei ta hian alo lang sata template te po lu omai tiang hi blank workbook ti hi ka select ang chuan asit zong zong hi entira nei a default ta hin calibri 11 hi lo omta a default thi ka lo du lo ta ni font zang ka du chu wang chuan helai tin ka select ang entira na point chuila ka thil ka fonts thana kha tiang khan alo zel don ni entiran hemi chin chau hi ka lo select ta ni ti chau te helai chin chau hi Arial lo bang te la hun danga chu nei chu don te la calibri khan le zel don ni chu wang chu khoi huna po lo chuila Arial ga du wangin fonts Arial fonts kha ka du wangin helai pumpui ka select ta bang ti hian Arial li ka thanga chuan edi alen highlight alen select rang lai hian font sa hi ka ti lian thei ta ni ti khan hian masaberin serial number kan da veng ta hian item then quantity rate amount tin entiran tuna hian eng paper size kan man kan remi alota page layout ta kan lutang size a hian default tin Excel big a hi chuan letter lom thina A4 kan thlang ten A4 ka thlang ai hemi chin ni helai pona thil ka chu dei chuan print na khana lang ve don lo ni then serial number 1 2 ka tile ta entirnan hemi pani hi tin ka pot thata ni 8 vel thing ti sinang ti khan hey helama hian om dei ta ding lama hian alignment nei serial number ti ve lama om le dei ta heng ho hi entirnan han pot zau te la cell hi ti hian a hnoi lama om vek bok ta ni bahal rong ti ka select sinang ten entirnan he ta hian alignment a hian middle alignment ka man chuan a chung lama ten la tak om ta ten top bottom mo mid atiang khan tin ka select thei ma se ten thil ka chut le chuan a hnuai lama om le thawang kha kha ka lo du lo ta chu wan tin ka select to panga he tin nei pon lama tang hian ti hian khoi hun na po hian thu chutai la chung bera hi chuan alai om zel tu rang khan tin alai te po alai khat om zel don ta chuan ta hian center alignment hi om vele ta ni hemi ro ti ka select chuan hemi ro je lo select taila center in da taila center a khan om ta ni ti khan ma se tain thu han chule taila entirnan total di te khan lo ta se vele ma om ta dei ta ni chu wang chuan hei po hi teng ka tinga ti khan nei total han chule sinam ta hian la ya om to ta ni tin ti khan lo ni ta helai po hi tiang che khan center a azafain ka da thei ta ni tin entirnan middle alignment na ka lo da tu vek chuan ti hian ka select anga ti hian ka lo ti thei ta ni tin ka lo select veka ti hian
ta hian kamis chinang kamis panga kalo lea kamis panga te hi sari songa man lo ne ta ne ta hian jeans tiang jeans pakhat kalia sang khan sanga lo ne ta a sneaker hi pakhat kalo le le a sang hi zang man lo fel kalo ne ta ne ta hian scarf kha lo le ta ne tin nan hair wax cha kalo le ta tin nan Indian parrot na hi kalau du lo ta tian ka seleka delete ki hi ka met mai don ni hian tin tain lang kim lo om ta hi helai te lo zau ta em ta automatica in rem ding kal vek turin ka lo du ta ne a e nge au zau zo wa hi a cell ui te hi tin ga highlight vek nga helai hi nei arrow sign left le right anga a oma plus sign ang daw om lai hian ka double click to pa double click kha elo kan ti to kha left kan mouse a veilam kan me khan ti dan ni chu voi ni kan me khan chuan helai hi ka du chun ti hen ka ti lenga ka pot zau thea entu hoi ber he kalau pot zau ta hoi berang hen azau vekang mi lo pon ka right click anga raw height a hian som ni emo ka tu ang za ka ti thei ta ne helai hi serial number ti te amount ti bolt in ka da du a tin quantity red quantity le red thi then column height le width chu aman dan kan thiam to a ta hian 8 emo tay la ta hian thì cậu để ta nè entu nan này alignment này hian right lama om veka chu wangin ti hian ka select lenga middle ti khan kan print entu nan print preview kan print ma alam dana kan endu ta ne file kan lu ta print da a shortcut key chu control e p kan me khan ni a ti khan alo lang don ta ni cell khom vek ma se eng ma kha border kan pek lo wangin blank paper a thil kan chuka yang mai khan Microsoft Word vel kan chuang khan alo lang ta ni he ti hian ka select vek anga helai home chunga hian kaluta all borders hi thlang don ta ni tin tan ti mai kalo nei ta total kha border pele taila entira nei heta oma helai ka merge dayang ti hian ka marcha right lama om tirang ka bolt le a adang ho ka 20 kan ti ve ka van 20 ko be le ang kan chu to lo ni ta hian excel re renga formula kan man don equal to kan mang zel ta ne equal to ka manga quantity ti lai he helai quantity ni loin he anwai a number he ka tu select a into a series sign star sign ang dok ka meta ja series somai ka meta ni enter ka metang chuan hi adang kha tiang ka ti khangai to lo ti ka pot thla thei ta ni ti hian ka pot thla lo pon ka double click top thei ti hian ma sei ti hian hei hi lo zero da tlak ta ni chan chu he lam hi ala ta ni ani lo pon
ka undo le sin tak undo chu control le z z American in mo control le z ka kamet ta ni ka du na china khan ke to pang ti khan hey a khampe zong zel khan da ta ni chuanin hemi ho zong zong total hi heten ka ta nga hey auto sum home chunga hian auto sum mi kan met thia a shortcut key po ai alter le equal to ka me khan a thia tin hetin ka select thei ka select ka auto sum ka met top thei ti hian ka bold leng chuan ta head and tier nan a heading a khan memo ti mo kha ka lo da du ta ni ante kan tiang hatin kan pot zau do nem ni ni lo ni ta hian ka left click nga du chuan insert ti ka mang theya ani lo pon ka right click nga ta hian insert ti ka petang chuan helai chung ho hi tin ka select ka merge center ka mang memo ti ka chuta ni hei du le ka bold da yang control le b ka me khan an bold don ni ka tilian nga en chinang kan pin na alo chua dan tur dai ti hian lo ta vek ta ni a practical a ti da nei kha chuan in lo ti ve don nia